je reste à la maison, je ne peux pas vendre quelque chose. Mais quand je suis, par exemple, à Exploris, on peut me prendre une écharpe de 12 $ ou de 17 $. Pourquoi pas de 20 $. Donc, à la maison, tu ne peux rien faire. À la maison est ferme. En Afrique, ok, parce que tu peux mettre les choses dehors, tu travailles dehors et tu es là, et de part et d'autre, les gens passent, ils peuvent te découvrir, mais pas ici. Ici, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'introduise quelque part. Donc, et j'aime, voilà pourquoi je veux que le groupe tourne à 100%. Si ça ne tourne pas, moi je ne peux pas aussi tourner. Je suis Joséphine Mtimanakanga. Je viens de l'Afrique, précisément du Congo-Brazzaville. Je suis ici en tant que femme réfugiée, mais je voudrais aussi partager mon expérience aux États-Unis. Voilà pourquoi je ne suis pas restée assise à la maison. Je me suis fait inscrire dans un projet des femmes réfugiées, micro-entreprise, qui est entre Lutheran Family Service et Exploris. Je fais un peu de tout, je vais vous montrer là où je garde mes vêtements par exemple. Ok. Ça par exemple c'est une robe camerounaise que nous appelons ça. Elle est vraiment très jolie. Je peux aussi faire une chemise pour hommes. Quand vous êtes ouvert, vous apprenez auprès de l'autre et l'autre aussi apprend auprès de vous. Et il y a aussi Kellar qui connaissait faire le chapeau. Je ne connaissais pas faire la terminaison du chapeau. Je l'ai appris par elle. Donc le groupe, le travail en groupe, c'est vraiment profitable parce que vous apprenez auprès de l'autre ce que vous ne connaissez pas. I have 3 children and I've been in America 2 years. Do you like it? Yes. What do you like about America? Because my kids are they have a chance to get a good education, have a good opportunity. Yes. And I like because we can get free job. We don't need to afraid nothing. So we can get food that we want to eat, everything that we want, we can get everything. So this is the Refugee Women's Microenterprise Initiative. It's a program of Lutheran Family Services and Exploris Museum. Lutheran Family Services has a refugee resettlement program in Raleigh, North Carolina. So there are several refugees that have come through, and we decided that we would connect Lutheran Family Services and Exploris, which is a cultural museum, an interactive cultural museum, seemed like a perfect fit. And so there are women that wanted to share their cultures, their crafts, and also gain a sense of community with other women in the refugee community. These women who are part of the refugee group are women from all over the world. They're from 5 different countries, from Sudan, Congo, Brazzaville, Vietnam, Colombia, and Burma. And they get together once a week here at Exploris, and they demonstrate their craft skills. They've brought many different skills from their home countries, including weaving on the loom, making handmade clothing, crocheting, knitting, sewing, and some beadwork. And they make these crafts here at Exploris, and they sell them to our visitors. She sold other ones that are a little bit smaller for $35, so I'd probably say $45. They do this to make a little bit of extra money for themselves and their families, and our ultimate goal is for them to be able to make enough money to help support themselves on the whole, either part-time or full-time, by making these crafts and selling them. It's beautiful, and to think that she made it from just tiny strings of thread is just incredible. I wish I was that talented. It's gorgeous.
But the history and the culture is just phenomenal. I wish more people were aware of it than they are. It's beautiful. Mừng cái đẹp tin có plot lọt thôn, chỉ để là nhiều plot thôn không có plot lọt thôn, có bộ là nhạn mấy góc tàu về này, mấy cái lệ về này, mừng ta đẹp là, ý nhầm này là họ rồi phải prong thì, như kinh với mình đẹp đấy chỉ để ta là anh có nhà mấy anh nhà mừng đẹp rồi phải prong rồi phải non rồi phải anh rồi phải áo rồi phải bèn chum rồi nên tất nhiên. Việt Nam thì mình ngạm po mình ra tại sao ấy mình chú mình cô mình ngạm vào tengah mình pla mà mình vui mình cứ bay hiện nhầm nó nhớ kinh bà lại nhớ my name Agong. I from Vietnam. I come America 1990. Okay. My name is Zainab Abdurrahman. I am from Sudan, America. So there are a lot of different initiatives that we pursue with the Refugee Women's Micro Enterprise. We like to share the cultures of these women as well as their craft skills, the refugee experience. And we work with classrooms varying from very young to college age, and we've shared their craft talents with these groups. We tell them a little bit about the cultures. They get to interact with the women in English or in their own native language. And really the overall goal for this group, we're really looking to expand the group, add more women over time, and allow these women to kind of get out on their own, become self-sustaining, be able to make some extra money for themselves, or even eventually support themselves fully with these craft activities and selling their goods. Okay. Yabosoy Dabufato top modèle. Parce que là où j'étais, je travaillais avec des femmes. J'ai fait un travail dans ma vie, 32 ans d'expérience. J'ai quitté l'école à 18 ans, 19 ans. 20 ans, j'ai commencé à travailler. Mon travail, c'était d'aller travailler dans les arrondissements et dans les régions, donner des conseils aux femmes. Je dépendais de la promotion de la femme, donc il fallait faire la promotion de la femme. Je suis habituée à travailler en groupe. Je ne peux pas me confiner à la maison, non. Non, je ne peux pas. Je préfère travailler. Même si la saison est partie, mais il y a des cérémonies où on peut aller se retrouver. Les salles sont au chaud ici. Donc la saison aussi ne m'a pas donné la mort. Au contraire, on vit, on continue. Je suis très, très heureuse, très contente de rester ici. Ça me plaît. C'est mon pays. Vous savez qu'un travail est toujours difficile. Quand on commence un travail, il est toujours difficile de penser qu'on va réussir plus tard. Mais moi, j'ai l'espoir que je vais réussir et je ferai tout que le groupe aussi réussisse.